Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ang atong Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Mark Gali. Sir Mark, may butag sir. Nagbunta Sir Ariel o sa atong mga suking tigpaminaw ng latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Northeast monsoon umamihan patayon niya po nag-apekto sa may kinatumyang bahin sa Northern Luzon. And so far wala pa tayo nasikpatan nga daw tang panahon sama sa LPA o bagyo na posibleng makaapekto sa ato ang nasod sa musunod pang mga adlaw. And para karong adlaw ato na sa karong weekend antok ng bahin sa Kabisayaan makasinati tani may timpo sa panahon. Masalabi gihapon ng adlaw apan na alang gihapoy mga higayon ani mga lumalabay na mga pag-uwan, pagpanugdog kilat gumikan niining easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, naagyaban tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuro sa hangin, nagikan sa silangan ito na sa amihan ng silangan. Di na to ang kadagatan magmalinawon nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ito ang kadagatan, adunay taob karong alas 7:19 sa buntag o muhunas. Unya nga alauna imidya sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 25 hangtod 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw pagulan sila alas 5:49 sa buntag ug mosalog unyang alas 5:22 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:49 na sa kabuntagon ug mga tuloy update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan ni si Mark Gales. Maayong buntag ug daghan salamat. Salamat sir, ya may butag Pag-asa. Yes, sir. Okay, maning. Inyo gadabati si Sir Mark Gali ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Kubudagatod sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes mga kinsunan. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news. Balik-balikan sa TV stations. May pamukauban kang kubra in action. Panaw ka o paminaw sa'yo sa kabuntagon.